Hey guys, welcome to my new vlog. अभी हम लोग क्या खाएगा? अभी हम लोग चाय खाएगा. ये चाय ये दिया है सूजी दिया है और इधर को चाय है. तो हम लोग खाने के लिए जा रहा है. तो आप लोग के एंड तक देखते रहे ना. और आज हम ये बिलक प्लास्टर करी आसो मसला बनाई आसो ये बिलक मसला. तो गाइस मिक्स करी ब्लॉग बनाई आसो. फाइनली गाइस आमार काम करा हो गल आज दिनर कारणे. तो এইখিনি করলো এইটো ওয়াল আৰু এইটো ওয়াল তিনটা ওয়াল কৰিলো আৰু ইহত দুটো কৰি আছে. একবার গাইস কই দি ওই একবার গাইস কই দি গাইস কথা হোনা একবার কো গাইস কথা কই দি ওই কো একবার মারা একবার কো না. তো গাইস আমি কাম ছুটি কৰি আহিলো ৰুমত আৰু যাই ইয়াৰ পৰা গাঁও ধুব লাগিব.